से पाक का मफहूम है। कई किताबों के अंदर ये हदीस है जिसको फ़क़ी अबूल्लाह समरकंदी ने लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा, मैं वहाँ से बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। सैयदना फ़ारूक आज़म एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ रहे थे, हाज़री दे रहे थे। दरवाजे पे क्या देखा, एक जवान है, खूबसूरत जवान, जो खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, खाक उठाता है अपने सर पे डालता है, रोता है, बिलकता है, आहें भरता है। फारूक आज़म ने फरमाया, रसूलुल्लाह की चौखट पर ये काम तुम कर रहे हो, खाक उठा के सर पे डालते हो, रोते हो, बिलकते हो, आहें भरते हो, बात क्या है? तो फारूक आज़म से उस जवान ने कहा, ऐ मेरे भाई उमर, आका की बारगाह में हाज़री देना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है हाज़री देने का, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इजाज़त ले लें, आप हुजूर से अर्ज़ कर दें कि हुजूर मुझे इज़्न हुजूरी अता कर दें, हाज़री की इजाज़त अता कर दें, ताकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। तो आका अलैहिस्सलाम से फारूक आज़म ने अर्ज़ की, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, एक जवान है चौखट पे बैठा है, सर पे खाक डाल रहा है आका, और वो आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता है या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दे दें तो वो हाजिर हो जाएं। वो जवान आ गया, अब ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। वो जवान आया, आंखें झुकी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मुसलसल टप टप आंसू टपक रहे थे, निदामत और शर्मिंदगी चेहरे से जाहिर थी, सर झुका हुआ था। आका ने फरमाया, ए जवान क्या हुआ? उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतनी अर्जी लेकर आया हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। आका ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज की, आका मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ आका मेरे लिए दुआ फरमा दे। मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या गुनाह हुआ ये तो बताओ। उसने अर्ज की, आका शर्म आती है बताते हुए, ऐसा गुनाह हो गया है, अब उसका जिक्र करते हुए शर्म आती है, बहुत बड़ा गुनाह आका। करीम आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है? अर्ज की, हाँ आका मेरा गुनाह जमीन की उसअतों से बड़ा है। फिर फरमाया, क्या तेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा? अर्ज की, हाँ आका मेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है। क्या तेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है? हाँ आका मेरा गुनाह समंदर की झांक से बड़ा है। मेरे करीम आका ने फिर उसको ज़हन दिया। अब आका तवज्जो करें, आका कैसे करीम है। आका फरमाते हैं, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है। उसने सर झुकाया, खूब रोया और रोते हुए कहा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा कभी नहीं हो सकता, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। उस वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया, बता क्या हुआ? अब वो जवान कहता है, मैं फिर माजरत चाहते हुए हया के पर्दे में थोड़ा सा खुल करके, ताकि सबको बात समझ में आए। उस जवान ने कहा, आका बात इतनी है कि मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा किया, और मैं जो है नफ्स का गुलाम बनकर मैंने ये करता था कि मैं जब भी कोई मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो मैं लोगों के कफन चुराता था, मैं लोगों के कफन चोरी करता था। उस जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़ों का की किल्लत थी, तो लोग कफन भी चुराते थे। आज शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होगा कफन चोरी का, क्योंकि कपड़ा इतना सस्ता हो गया, इतनी वाफर मिकदार में हो गया कि लोग कोई कफन वफन नहीं चुराते होंगे। आज ये गुनाह दुनिया में शायद नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल उस जवान ने अर्ज की, मेरे आका मैं कफन चोरी करता था, और फिर एक कब्र पर मैं गया कफन चोरी करने, तो जैसे ही मैंने कफन निकाला, खूबसूरत सी लड़की थी। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी का सहारा लेते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात अर्ज करूं, अल्लाह अल्लाह, यानी कि बात यूं है कि चांदनी रात थी, कब्रस्तान का सन्नाटा था, और कब्रस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। चांद की दूधिया रोशनी जो है वो छन छन करके आ रही थी, कब्रों पर पड़ रही थी, सुकून था, सन्नाटा था, कैफ सुरूर का माहौल था। मैंने ताज़ा सी कब्र खोली, खोलने के बाद मैंने जैसी लाश निकाली, वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीज़ा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला, चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी, और वो लड़की और खूबसूरत दिखने लगी। शैतान और नफ्स ने मुझ पे मुकम्मल गलबा किया, और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, और मुझसे वो कुछ करा दिया, अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया? उसने मुर्दा लड़की के साथ कब्रस्तान के अंदर ज़िना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रस्तान में ज़िना किया, और उसके बाद जब वो कहता है, आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई, और खड़ी होकर कहती है, बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया, इन
مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر میں رہوں گی، کیا منہ لے کر رہوں گی؟ تو نے مجھے ناپاک کیا، تو نے مجھے ناپاک کیا۔ خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے، خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ میں بھاگا، کفن اور لڑکی کو چھوڑ کے بھاگا۔ آقا او دن اور آج کا دن ہے، قرار نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ کھاتا ہوں، صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیٹتا ہوں، صدائے باز گشت کانوں میں ٹکراتی محسوس ہوتی ہے۔ آقا پریشان ہوں، کہیں قرار نہیں، کہیں سکون نہیں۔ زندگی میں گناہ کرتے کرتے یہ لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ اس پر تباہی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اس منزل پر پہنچے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کا نام لینے والوں، اس سے پہلے کہ یہ منزل آپ پر ہم پر آئے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، گڑ گڑا جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کے یہاں آنا کیسے آنا، طریقہ بتاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری طریقہ کیسے آنا، ایسے آنا جیسے بچہ ماں کے یہاں آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ماں سے لپٹتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ۔ ذوالنون مصری کا انداز صوفیہ نے اسی طریقے سے دین سمجھا، حالانکہ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے۔ کہتی ہیں اللہ کے یہاں ہو، ایسے ہو جیسے بچہ ماں کے یہاں۔ ماں کیا پیار کر سکتی ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں ذوالنون، بچہ ماں کے پاس آتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ، پھر وہ آ کے لپٹتا ہے۔ ماں کہتی ہے ہٹنا، پھر وہ آ کے لپٹتا ہے۔ ارے چھوڑ، پھر لپٹ۔ جب لپٹتا ہے، ماں کی ممتا اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے۔ بلا تمثیل اللہ کے بندو، ماں کا پیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میرا اللہ اتنا پیار کرتا۔ وہ جوان کہتا ہے سکون نہیں آقا، قرار نہیں آقا۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ، ایسے حضور علیہ السلام نے کہا جلدی باہر نکل، ہے جوان جلدی نکل، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس۔ کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا، نہیں، حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا، حضور نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل، ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا نے کہا جلدی نکل جوان، آگ نہ برس پڑے، جلدی نکل۔ وہ جوان نکل گیا، اب اس کا رونا، آہیں بھرنا، گڑ گڑانا اور بڑھ گیا، آنکھ سر پہ خاک ڈال۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کہتے 40 دن بیت گئے۔ ایک دن اس نے کہا اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے، نہ اس کی نہیں ہے، تو مجھے ایسا عذاب دے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بعد کسی کو، دے دے ایسا عذاب۔ اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا۔ عرض کی آقا کیا حال ہے اس زانی کا؟ آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے۔ تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کفن چور کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کری، آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟
कर सकते हैं ना, फिर सच्ची तौबा करके जाओ। आज के बाद गाने, गजलें, फिल्में, गंदी पिक्चर और ख़ास तौर पर नामहरम औरतों को देखना तकना, इससे बचेंगे। और ज़िना से तो बार बार बचने की दुआ करेंगे। अल्लाह मुझे हमारी नस्लों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। ए अल्लाह, इस मजमे में हम जहन्नम की आग से तेरी पनाह मांगते हैं और जन्नत का सवाल करते हैं तेरे महबूब के पड़ोस में। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह। आइए सब तौबा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। तौबा की नियत से पढ़ रहे कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पक्की बात है, इंशाल्लाह सब अमल करेंगे। एक वादा कर लें बस, जो गुनाहों से बचा लेती है वो नमाज का पाबंद आज से कौन कौन होगा? हाथ उठा करके सादात कोलमा को सुभान अल्लाह। वादा नहीं भी करोगे भाई तो नमाज फर्ज है, लेकिन वादा करो ताकि ये बुजुर्गों की दुआएं लग जाए। बोलो नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह। जो ऐशा पढ़ के नहीं आए ऐशा पढ़ेगा जाके इंशाल्लाह। आज से अभी से नमाज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी बदलेंगे इंशाल्लाह। अब एक गुजारिश, अगर आप उठ कर गए तो इतनी ये मजमा सजता है ना, लाखों रुपए भी लगते हैं और सैकड़ों लोगों की कई दिनों की मेहनत भी लगती है। अगर आप उठ करके गए तो पूरा मजमा बिखरेगा, महफिल खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। कोई हाजत हो तो अलग बात है, लेकिन आगे का प्रोग्राम आप डिस्टर्ब नहीं करें। हजरत की खूबसूरत गुफ्तगू आपको सुनना इंशाअल्लाह ताला। अगर मुझे एयरपोर्ट नहीं पहुंचना होता तो मैं ज़रूर यहाँ बैठता, लेकिन चूंकि 6 बजे